Okey, hari ni kita mulakan dengan soalan Mrsm kertas 3. Kita tengok kepada soalan yang pertama. Okay, diagram 1.1 and diagram 1.2 shows two sets of experiment to determine heat of displacement conducted by a student. So guys, what is the definitions of heat of displacement? What do you understand about heat of displacement? Apa maksud dia? What is the definition? Kalau soalan tanya definition, apa you all nak jawab? Heat change when apa jawapan dia? Heat change when 1 mole of joule. No, heat change when 1 mole of metal displaced from its aqueous solution by apa? Heat change when 1 mole of metal displaced from its solution by a more electropositive metals. Very good. So contohlah kalau cikgu bagi dalam case ni. So in this case, look at the experiment 1. We have zinc powder. Okay, we have zinc powder and also we have copper to sulfate. From this equation, kita nampak the displacement reaction will occur because zinc is more electropositive than copper. Means zinc can displace copper from copper to sulfate, and then the product are zinc sulfate plus copper. Ini maksud dia displacement. Zinc that is more electropositive will displace copper that is less electropositive from its solution. Akhirnya akan hasilkan, dia akan displace copper, copper akan jadi single macam ni lah, and then zinc akan bergabung dengan sulfate to produce zinc sulfate. Okay, now, so in this experiment dia menggunakan 50 cm cube and also 0.5 mole per dm cube of copper to sulfate. Okay, initial temperature. Okay, kalau temperature cikgu dah bagi tahu, kalau temperature mesti ada 1 decimal point. So from the diagram given here, mana initial? Okay ni, diagram dekat atas ni. Okay, kalau kamu tengok betul-betul, kita tengok betul-betul yang jatuh atas meniscus dia ni. So the inner temperature is 27.0. 1 decimal point for temperature reading. Nak pesan sekali lagi. Untuk yang 2 decimal point only for burette. Yang lain semua guna 1 decimal point. Okay, highest temperature, look at the second diagram at the right side. Okay, so we got 40.0. And then the change in temperature macam biasa, you tolakkan the highest temperature, tolakkan dengan initial temperature, so you akan dapat 13.0. Okay, now nampak tak dekat gambar sini ada brown solid. So brown solid, this one refer to what? Apa yang terhasil ni? Pandai Amanda. Copper metal. Copper metal deposited because of what? Because copper displaced by zinc. From copper to sulfate. Okay, settle. Now we go to, okay, betul semua ni, dapatlah 3 markah. Ini 3 markah. Okay, now initial temperature of copper to sulfate solution T1, T2, T3 yang pun sama ada brown solid. Tapi reaction kedua antara magnesium and copper to sulfate. So the equation become Mg plus CuSO4, and then the product are MgSO4 plus Cu. The reaction occur because of what? The displacement reaction occur because of what? Cikgu bagi tahu ni, reaction ni berlaku sebab apa berlaku? These reactions occur because
Ani Akmal, kenapa reaction ni berlaku? Pandai Jazim, because bukan isi. Okay, betul. Because Mg is more electropositive. Betul. Higher ECS compared to copper. Betul. Okay. Andai kata cikgu replace Mg with Ag plus CuSO4 dapat AgSO4 2 plus Cu. Sorry, Ag(U). Kan ni. Okay. So yang equation yang cikgu starkan ni. Reactions occur or not sebenarnya? Ni Ag plus Cu. Ada reaction ke tak? Okay, pandai. Saja je psycho kamu tak berlaku. Because of what? Because Ag is less electropositive than copper. Pandai. So kamu dah pandai. You know why the displacement berlaku. Okay, next. Record the initial temperature of copper to sulfate solution, highest temperature for reaction mixture and change in experiment 1. Kita dah buat, so kita dapat 3 markah. And then they ask you to construct a table that can be used to record the data from both experiment. Okay, dekat sini dia kata both experiment. Maksudnya dia minta kamu buat untuk kedua-dua eksperimen. So kita kena ada 2 kotak. Okay. Eksperimen. Okay, experiment 1 and experiment 2. Okay, next kita tengok is initial temperature. Okay, initial temperature. Initial temperature of CuSO4. Jangan lupa tulis simbol degree Celsius. Okay, next is final temperature. Or highest lah, kita guna highest temperature. Sebab dekat situ dia tulis highest, so kita tulis highest temperature. Highest temperature of CuSO4 degree Celsius, and last one is temperature change. Temperature change also degree Celsius. Then daripada data yang kita dapat tu just masukkan sahaja. So for experiment 1 is 27.0 degree Celsius. This one is 40.0 and this one is 13. Okay, eksperimen tu mana nak dapat? Tengok dekat atas saja. Dia kata this one is T1 degree Celsius, T2 degree Celsius, and this one is T3 degree Celsius. Masukkan macam ni with the unit everything, mesti cukup semua yang cikgu tulis ni, baru dapat 3 markah. Okay, next. Okay, we go to the next question. Okay, for this experiment, state the manipulated variables. Manipulated ni maksudnya what we change. Apa yang berlaku? If I didn't write experiment, lepas tu you tulis apa? 1, 2 sahaja. Macam tu, tu. You tulis macam mana tu? Didn't write that also. Then you, macam mana you nak differentiate experiment 1, experiment 2? You buat 2 kotak lepas tu? You buat 2 kotak tak tu? You buat tak? Satu untuk eksperimen 1. Oh, macam tu. Tapi you isi semua data. Oh, initial. Kalau macam tu, cikgu tak pernah pula tengok macam tu. Sekejap ya. Tengok berapa markah yang dia boleh bagi. Kalau tak ada ni lah. Nanti cikgu tanya tu macam mana, sebab kalau tengokkan dia punya skim, dia kata memang ada eksperimen 1, eksperimen 2. Lepas tu cara kamu respon tu betul ke tidak, okay? Kita hold tu dulu sekejap nanti. Pelik juga kamu ni, kenapa tak tulis?
Lain kali tulis je tu. Kalau ada perbezaan macam tu tolong tulis ya untuk keselamatan kita. Okay. Okay, now kita pergi sambung manipulated variables. Okay, manipulated dekat sini adalah sama ada betul jawapan tadi Jazin, type of metal, ataupun kita boleh tulis kedua-dua metal yang kita guna iaitu zinc and magnesium powder. Okay, responding variables. So dalam kes ini, what is the responding variables? Oh, Bayu tak payah tulis Okay, responding variables. What is the responding variables? Apa yang kita nak lihat? Okay. What we observe. Apa yang kita observe. What we observe after we change the type of metal. So guys, apa yang kita observe? Apa yang kita, okay, pandai suhu. Change in temperature, betul. Puiman punya jawapan pun betul. Change in temperature, boleh terima. And satu lagi boleh juga tulis heat of displacement. Which one will produce higher heat of displacement? Yang mana akan hasilkan heat of displacement yang tinggi? Either using zinc or magnesium. Very good, using magnesium. Okay, the fixed variable. Apa yang fix untuk eksperimen ni? So yang fix adalah copper to sulfate solution. Okay, itu salah satu yang fix. Kita kedua-duanya we use copper to sulfate solution. So dapat 3 markah. Okay, now we go to hypothesis. Okay, hypothesis. Hypothesis mesti ada MV. Your hypothesis ingat mesti ada MV and mesti ada RV. So MV ini adalah kita guna sama ada zinc or magnesium. RV adalah heat of displacement or heat change. So apa yang kita boleh tulis untuk hypothesis dekat sini adalah okay, change, cikgu guna change in temperature ya. Change in temperature is higher when using magnesium powder react. Mesti tulis detail, react with apa? React with copper to sulfate solution. Satu. Okay. Then change in temperature ataupun boleh buat compared to when using zinc powder react with copper to sulfate solution. Okay. Ada apa nak tanya? Kok jawapan kamu lain daripada cikgu? Pastikan kamu cerita dua-dua lah macam mana the change in temperature when using magnesium and change in temperature or heat of displacement when using zinc. So ayat depan ni kamu boleh guna sama ada kamu nak guna change in temperature pun boleh. And then kamu juga boleh gunakan heat of displacement. Okay, next. Ada soalan mengenai hipotesis, mesti ada MV dan mesti ada RV. So MV dekat sini adalah apa? Apa yang MV ni? Okay, satu kita guna magnesium powder, satu kita guna zinc powder. So this one is MV. RV adalah change in temperature or heat of displacement. Cukup semua ni kamu akan dapat 3 markah. If the metal powder used is magnesium, then the heat of displacement is higher. If the metal powder used is zinc, can. Okay, Puiman, kena bagi tahu dia
react dengan apa Puiman? Okey, kena bagi tahu dia react dengan apa. Kalau kamu tak tulis dia berletak dalam copper tu sulfate, dia akan jatuh 2 markah Puiman. Jawapan kamu tu. Okey, kalau kamu tak tulis copper tu sulfate tu, dia akan jatuh 2 markah. Okey, next. State 2 observation in experiment other than change in temperature. Okay, other than change in temperature. Selain daripada change in temperature. Maksudnya kalau kamu tulis thermometer reading increase, tak bolehlah sebab itu merujuk kepada change in temperature. So agak-agak yang pertama, apakah observation kamu? Pandai Amanda, itu dah ada dekat atas dah kan, dah memang terang-terang. Brown solid form. Dia nak 2 ni, dia nak 2. So one more, apakah dia? Apa lagi satu? Cikgu boleh dapat 3 observation. Okay, the cup is warm. The cup is warm. Suhui, kalau observation yang cikgu pernah dengar daripada ketua guru cemerlang kimia, dia kata kalau observation ni hanya guna mata. Dia kata hanya guna mata. Okey, guna mata. So apa lagi naik mata kamu boleh nampak? Brown solid form lagi. Okey, Puiman. Okey, blue color of copper to sulfate solution become pale. Okey. Lagi satu. Apa lagi yang nampak dengan mata? Okey, ni 1, ni 2. Lagi satu boleh. Tapi nak 2 je lah. Tapi cikgu jumpa lagi satu jawapan. Apa? Sebab dia kata experiment 1. Colorless kan? Cikgu rasa tak ada masalah. Ainin, dia kata other than change in temperature. Okey, jawapan Puiman tu betul. Zinc powder dissolve. Okey. Become colorless pun boleh terima sebab lama-lama dia akan habiskan. Thermometer reading increase tak boleh ya Ainin sebab dia kata other than change in temperature. Okay, next. We go to the next one. Okay, give the corresponding inference based on your answer in E1. Okay, E1 tadi tu kita cakap macam-macam lah kita bagi tahu brown solid form, then kita kata blue solution of copper to sulfate become pale, and then zinc powder dissolve. Sekarang inference. Tapi sebelum tu kamu kena tahu what is the inference. Kalau kamu tahu inference, then baru kamu boleh jawab what is inference guys. Apa itu inference? Inference ni apa? Apa itu inference? Inference. Apa itu inference? Macam mana kamu nak tulis inference kalau kamu tak tahu inference tu apa? So what is inference first? Pandai Husna. Apa conclusion or reason daripada observation kita? Betul, conclusion. Conclusion from observation. Okay, so kalau kita nampak kenapa the blue color become pale, kenapa zinc to dissolve. So kemungkinannya kenapa? Okay, so dia punya inference adalah zinc powder is more electropositive than copper. Okay. Lepas tu point seterusnya, so bila dia lebih elektropositif than copper, kena tulislah zinc. Okay, zinc can
displace copper from copper to sulfate solution to produce copper metal. Okay, 3 markah. Zinc is more electropositive than copper, so it can displace copper from copper to sulfate solution to produce copper metal. Okay, 3 markah. Ada siapa-siapa nak tanya kemuskilan? Kalau tak, cikgu nak proceed untuk inference. Okay, next. Okay, state the operational definition. Operational definition ni apa dia? Cikgu dah beritahu banyak kali. What you. Operational definition mesti ada 2 benda. Okay, WWD pandai. What we do and then what we observe. Cikgu pesan dah kan, kalau kamu tulis either one pun akan dapat 2 markah. So don't worry, kalau kamu tak tahu salah satu tu, kamu tulis je satu yang kamu tahu tu. At least kamu dapat 2 markah, jangan tak tulis langsung. Okay, so operational definition dekat sini apa? Yang paling jelas sekali apa? What we observe apa? Yang paling senang sekali. Kalau kamu nak fikir what we do macam mana? Okay, tengok tu Zizwa kata. Kalau kita what we observe is the thermometer reading increase atau the temperature change. Okay, itu what we observe. The temperature increase. The temperature change. Ini sahaja dah membawa 2 markah. Okay, now barulah kita buat what we do. So apa we do? We add magnesium powder into copper to sulfate solution to displace, sebab berkait dengan heat of displacement, to displace 1 mole of copper. Okay, so yang atas ni adalah what we observe. Yang second round ni is what we do. Ni baru dapat 3 markah. Tapi jangan risau, tulis salah satu akan dapat 2 markah. Need write by using thermometer. Yang mana tu? What we observe. Observe tak payahlah, the temperature increase. Maksudnya apa yang kamu nampak? Temperature increase tak payah. What we do. Ni what we do ni kita add magnesium powder into copper to sulfate to displace 1 mole. Itu sahaja what we do. Kita letakkan magnesium powder dalam copper to sulfate solution untuk displace 1 mole of copper. Okay, next. Okay, question G. Calculate the mass of copper displaced in this experiment. Eksperimen 1 tadi antara zinc dan juga CuSO4, betul? And then the product are zinc sulfate plus copper. Calculate the mass of copper displaced. Okay, here they ask you to find mass. Yang data kita dapat adalah copper to sulfate. Kita dapat apa dekat copper to sulfate? Kita dapat 0.5 mol per dm cube dan kita dapat 50 cm cube. So first step, what should we do? Dah banyak kali pesan, apa benda pertama yang kita buat? Apa benda pertama yang kita perlu buat? Pandai mol apa? Find mol untuk CuSO4 sebab data ada dekat sini. Dan kita guna formula N equals to MV over 1000. M adalah 0.5. V adalah 50. And then we divide by 1000. Kita akan dapat 0.025
mol. 1 markah. And then the second step, kita buat ratio antara apa? Between CuSO4 yang kita dah dapat, what we get, and then what we want is mass of copper. So this one from the equation, this one 1, this one also 1. Balance already. And then take from here 0.025. So ratio CD4 0.025 mol. Okay. Settle for number 2. Okay, last one, number 3. How to find mass for copper? So mol times molar mass. Mol is 0.025. The molar mass is here 64. And then answer is 1.6 gram. Dapat markah yang ketiga. Boleh? Jangan lupa unit. Sayang buat beria-ria lupa unit dah tolak 1 markah. Sayang. Okay, next. Okay, diagram 1.3 shows the result of the third experiment by using silver powder. Tadi baru dekat atas tunjuk. Okay, silver powder guna copper to sulfate. Highest temperature T4, initial is 28. Pertama, daripada gambar ni, agak-agak reaction occur or not? Dia guna silver powder. No, pandai. Because of what? Because silver powder is less electropositive than copper. Silver cannot displace copper. Pandai kamu ni, bijak. Pandai. Okay, now they ask you to predict the highest temperature for the mixture T4. So berapa temperature? Berapa temperature dia? Kalau reaction tak occur, so agak-agak berapa temperature dia? Pandai suhui. 28 degree Celsius. Jangan lupa unit 3 markah. Tulis macam ni pun dapat 3 markah dah. Siapa nak bagi? Okay, now based on diagram 1.2 tadi, state the relationship between the color of copper to sulfate solution dengan time. Sama jugalah ni mesti ada MV, ada RV, mesti ada direction. Direction tu sama ada increase ke, decrease ke, bigger ke, smaller ke, itu adalah direction. So apakah relationship yang kita boleh tulis dekat sini? The intensity of blue color. Okay, kita tulis the intent, kena tulis nama warna dia ya Puiman. Of blue color of copper to sulfate solution decreases with time. Okay, dapat 3 markah. Sebaris dia dapat 3 markah dah. Okay. Ada soalan nak tanya mengenai ni relationship? Kalau kamu tulis salah satu sahaja pun, contoh kamu tulis, kamu kata the intensity of blue color decrease. Sampai perkataan decrease dapat 2 markah. Okay, next. Kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, last untuk section A. Classify the following metals into more electropositive and less electropositive metals than copper. Okay, kita buat jadual. Kita pecahkan dia kepada yang pertama, more electropositive than copper. Okay, satu lagi ruangan, less electropositive than copper. Okay, so daripada ni, yang mana electropositive? Ikutlah yang belajar tu. Kalau nak kahwin mesti ada zakah fleksibel supaya perkahwinan hasilkan cukup anak-anak. Ingat, itu adalah ECS. So yang more electropositive adalah magnesium. Lagi lead, tu Evan dah jawab dah. Aluminium,
and zinc. So hanya gold and silver sahaja yang less electropositive than copper. Okey, selesailah masalah kita untuk soalan yang pertama. Okey, mari kita tengok soalan yang kedua. Okey, sebelum kita jawab, kita cuba tengok soalan kedua ni apa poin-poin yang mungkin kita akan dapat. Okay, diagram 2 shows a conversation between Adam and Fakhrul about product form at anode. Product form at anode after electrolysis of potassium chloride solution. Daripada sini apa yang kita boleh nampak? Product form at anode ni adalah responding variables, RV. Okay, RV. Okay, I electrolyze low concentration. Bila baca soalan, tolong gariskan, bulatkan, highlightkan perkataan-perkataan yang penting supaya kamu tak terlepas. Jangan straightforward buat soalan. Baca satu-satu. Kalau perlu baca 2 kali, baca 2 kali. Okay, dan take note benda-benda yang penting. Okay, yang ini low concentration of potassium chloride solution and found that the gas release at anode ignite the glowing wooden splinter. Okay, apakah satu-satunya gas yang boleh ignite the glowing wooden splinter? Apa jawapan dia guys? Pandai, oksigen. So kita tahu bila dia guna low concentrations of potassium chloride akan hasilkan oksigen. Tu yang pertama. Okay, yang kedua, tengok pula dia cakap apa? When I use high concentration of potassium chloride, the gas released at anode will turn moist blue litmus paper to red and then bleach. Apakah gas yang akan menukarkan blue litmus paper to red and bleach? Pandai. So ini adalah chlorine gas. Okay, mari kita tengok apakah ion-ion yang ada. Okey, cikgu tengok So dalam potassium chloride dia ada 4 ion. Kita ada K+, kita ada Cl-, we have H+ and OH-. Okay, this one is low, this one is high. Okay, anode, cathode. Okay, anode is positive charge. Agak-agak kalau low concentration jangan risau, kita hanya follow apa guys? Kalau low concentrations of halide solution kita follow ECS. So kalau anode yang mana kita akan pilih? Sama ada Cl- or OH-. Pandai, OH-. Apa akan jadi? Dia akan release elektron untuk jadi water, akan hasilkan oksigen dan juga 4 elektron. 4 to here. Sorry. 2 here. Ni bukan. Okay. So kita nampak dekat sini oxygen gas release. So how about cathode? Cathode follow ECS. We choose H+, plus E and then the product is H2 balance kan. Okay, ini kalau kita guna low. Okay, kalau kita guna high, anode apa jadi? Kalau kita guna high anode, what happen at anode? Kita akan choose apa dekat anode? Kalau kita guna high concentration, very good. Kita guna Cl. Cl- release akan jadi Cl2 plus 2E. Ingat, untuk concentration hanya efek kepada halide solution. Contohnya macam ni lah, potassium chloride, sodium chloride, potassium bromide, sodium bromide, potassium iodide, sodium iodide. Semua yang itu je yang melibatkan concentration. Okay, so kalau untuk cathode masih lagi sama, hanya kita menerima H+ yang akan discharge and then akan jadi H2. Okay, selesai. Okey, boleh bayangkan tak gambar rajah dia pula? Okey, cikgu buat gambar rajah dia pula. Yang ni tak apa ni nanti. Okey, gambar rajah dia agak-agak macam mana? Memandangkan kedua-duanya collect gas, mesti guna apa? Kalau kamu tengok, anode and cathode dua-dua collect gas. So, kita mesti ada apa? Mesti fikir logik. Kalau collect gas, mesti ada apa? Mesti kena letak apa? Pandai, test tube. Pandailah kamu ni, bijaknya. Okey.
So test tube. Okay, and then ini adalah carbon electrode, and then sambung saja anode, cathode. Okay, then buatlah beaker. Fill up with solution. Ini pun ada solution ni. Okay, ini adalah electrode. Ni gambar dia. Lebih kurang macam ni lah dia punya rupa parasnya. Okay, ini solution. Potassium chloride. KCl. Ingat, kalau kelak gas mesti ada test tube. Kalau dua-dua kelak gas maksudnya dua-dua ada test tube. Kalau salah satu je, satu sajalah. Okay, nak pesan lagi satu. Kalau concentration. Kalau high tu berapa agak-agak nak letak? Kalau concentration dia kata high, berapa yang kamu nak suggest untuk letak? Okay, very good Amanda. 0.1 above. 0.1 pula. 1.0 above. 1, 2. 1.0 hingga 2.0 ni paling cantik lah value dia. Okay. Kalau low, low ni kena hati-hati. Oh, Puiman. Betul ya, Puiman ni tu betul. Bagus Puiman, betul. Sekurang-kurangnya ya 0.0001. Ada 3 zero. Kalau yang Puiman tu memang cantik, terbaik. Tapi janganlah melampau sangat. Kalau macam Puiman tu okeylah. Paling kurang macam ni ya, 0.0001 mol. Itu untuk low. Ini baru kita panggil low. Kalau kurang daripada ni tak boleh. So untuk langkah keselamatan kita guna 0.000. Ada 3 zero untuk concentration kalau dia low. Okay, now kita pergi kepada cara nak tulis jawapan. Okay, macam biasalah dia minta benda yang sama sahaja. Okay. So cikgu pangkal ni sekejap. Okay. Sekejap ya. Okay. Okay, mari kita tengok ini. So, problem statement dekat sini. Apakah kita nak tulis problem statement daripada MV and RV yang ada tu? So, kita nak tulis apa guys? Kita boleh kaitkan MV dengan RV. So, what is the product form at anode when using different concentration of potassium chloride when using different concentrations of potassium chloride. Okay, solution. 3 markah. Macam mana tu? Kamu jawab apa? What is the product form at anode when using different concentrations of electrolyte? Boleh? Sebab kita guna kat sini electrolyte ini adalah potassium chloride. Okay, manipulated variables. Apa yang kita ubah dekat sini? Kita tulislah concentrations of potassium chloride solution. Okay. Ataupun kamu nak tulis sini low. Okay, ataupun kat sini kamu nak tulis low and high concentrations of potassium chloride solution. Okay. Responding dah ada juga dekat soalan tadi. So respondingnya adalah product form at anode. Okay. Constant variables, apa yang constant? Both kita guna potassium chloride solution. Ataupun ada yang tulis kita guna carbon electrode. Okay. Salah satu boleh. Constant variable satu saja cukup. Okay, hypothesis. Hypothesis kena cerita dua-dua lah.
Kena cerita bila guna low and bila guna high concentration. So, hipotesis ni apa? When using concentrated ataupun when using high concentration of KCl. Okay, when using high concentrations of KCl, apa yang akan berlaku? Oxygen gas release at anode. Okay, ni satu. Ini kalau kita guna low ni, kalau ni, sorry low. Low, okay. And then next, when using, okay, high concentration of potassium chloride, chlorine gas release at anode. Okay, selesai. Okay, material and apparatus. Tadi gambar dah lukis. Pandai tak bezakan material dengan apparatus anak-anak? Boleh tak bezakan material and apparatus? Adik-adikku sayang. Material and apparatus, ingat material adalah benda yang boleh kita buang. Okay, apparatus kita boleh guna semula. Untuk kes ini, material and apparatus, you letaklah sekali. Jangan pisahkan. Okey, pertama kita tengok dulu material apa yang kita guna. Pertama kita akan guna 1.0 mol per dm cube potassium chloride solution. Okey, dan kita guna apa? 0.00000. Okey, 1 mol per dm cube potassium chloride solution. Okay, lagi apa lagi material yang kita guna? Kita guna blue litmus paper. Okay, lagi. Okay, carbon electrode. Okay, then lagi electrolytic cell. And then kita guna betul connecting wire. Lagi apa lagi cikgu tertinggal? Batteries. Lagi apa lagi yang tertinggal? Okey, boleh tambah emitter sebagai detect sama ada the reaction occur or not. Emitter tu sebagai penunjuk bahawa the reaction berlaku atau tidak. Kalau emitter needles tu tak bergerak, maksudnya reaction tak mula. So kalau dia dah start bergerak adalah okay, very good Aini. Test tube. Pandai Puiman. Wooden splinter. Lagi? Okay, tengok semua apa benda yang nak cikgu rasa dah cukup. Okey, dah cukup macam ni, cukuplah 3 markah. Okey, now kita pergi kepada prosedur. Okey, prosedur apa kita nak goreng kat sini? Senang saja. Yang pertama, kita guna konsep yang Puan Juliani ajar mesti pakai ABC. ABC, ACB boleh. Mesti ada arahan, A is action, B is bahan yang kita guna, C adalah container atau bekas yang kita guna, ataupun boleh mula dengan arahan, lepas tu dengan concentration and then bahan. Mana-mana pun boleh, tapi mesti ada konsep ABC atau ACB. Terpulang kepada kamu. Yang penting action pertama, mesti ada action. Lepas action mesti kita guna bahan, betul? So action yang pertama apa? Kita measure. Okay, measure and pour. Okay, memandangkan prosedur kita ada measure and pour, so kita boleh tambah dekat material and apparatus measuring cylinder. Okay, measure and pour kita mulakan 1.0 mol per dm cube of, jangan lupa volume dia. Kalau kita pakai electrolytic cell ni ataupun kalau kita pakai beaker, dia punya range antara 50 hingga 200. Okey, kita ambil 100 cm cube 1 mol per dm cube of potassium
chloride solution into electrolytic cell. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Apa kita nak buat? Lepas tu kita dip carbon electrode into electrolytic cell. Okey, yang ketiga apa kita nak buat lagi? Okey, kita dah letak carbon electrode. Lepas tu kita buat apa? Kita fill up 2 test tube with potassium chloride solution and invert it at carbon electrode. Okay, number 4. Kita dah terbalikkan dua-dua test tube. Kita dah isikan test tube, kita balikkan dia. Okay, lepas tu dah nak senang dah. Connect electrolytic cell with batteries by using connecting wire. Okay, number 5. Okay, then kita complete the circuit. Okay, after complete circuit, number 6, we collect gas at anode and record. Okay, collect gas at anode and record the observation. Okay, then number 7. Okay, number 7 dah habis. Repeat step 1 until step 6 by replace 1.0 mole per dm cube potassium chloride with 0.0001 mole per dm cube potassium chloride. Okey, dah. Ada soalan nak tanya setakat prosedur? Prosedur ni kamu jangan risau. Kalau PT3, kalau kertas 3, walaupun kamu tulis tak mengikut susunan sangat, examiner akan cari mana poin yang ada. Tak ada masalah. Satu lagi nak pesan, kalau kamu pandai lukis gambar untuk eksperimen tersebut, lukislah. Takut kadang-kadang kamu tertinggal material and apparatus dekat kat sini, dekat area sini kan. Tapi bila dekat gambar tu ada, dia boleh tambah dekat situ. Sama juga dengan prosedur. Kalau dekat material apparatus ni tak ada, tapi dalam prosedur ni ada bahan yang diperlukan, dia boleh ambil satu letak dekat material and apparatus. Dia boleh tambah markah daripada situ. Okay, so habis dah untuk prosedur. Ada soalan nak tanya prosedur? Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada last one, tabulations of data. Senang saja. Pertama, kita ada ruangan, kosen. Itu lebih bagus Ainin, betul. Memandangkan digital marquee, kalau tulisan kamu tu jenis yang rapat-rapat, tolonglah selang satu. Tak apa, habis minta kertas tambahan banyak-banyak, tak ada masalah. Nak pesan sekali lagi, tolong tulis kemas-kemas. Kalau tulisan kamu tu jenis rapat-rapat, boleh selang. And then jangan guna gel pen, jangan guna pen basah. Pakai pen yang RM1 lebih tu cukup. Okay. Sebab nanti kalau pakai gel pen dia akan kembang. Bila kembang nak scan nanti tak nampak. Lepas tu dia overlap pula dengan yang belakang tu. Okay. Okay, concentrations of potassium chloride solution. And dekat sini is observation. Okay, dan concentration tadi pertama kita guna 1.0 mol per dm cube. Dan sini kita guna 0.0001 mol per dm cube. Okay, selesai, dapat 2 markah untuk tabulations of
data. Ada soalan nak tanya?